अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा परवेज़ और आपको अपने चैनल ऑल इन वन में करती हूँ खुश आमदीद। आइन के रखवाले, आइन के पासबान, आइन को जो है वो सबसे अफजल जानने वाले, आइन को जो है वो देने वाले, जो कहते हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान का आइन दिया, हम जो है वो उसके रखवाले हैं, हम उसको जो है वो मानते हैं। और जो नहीं मानता, जो इसको फॉलो नहीं करता, इस आइन को जो है नहीं फॉलो करता, वो जो है वो सबसे बड़ा गद्दार है। और हम जो है वो आइन के पासबान हैं, हम जो है वो आइन के रखवाले हैं, हम जो है वो आइन से बहुत मोहब्बत करते हैं। सबसे अफजल जो है वो हमारा आइन है, क्योंकि इसी के तहत जो है वो पूरा निज़ाम जो है वो चलता है। तो इसके जो है वो इस निज़ाम के चलने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो आइन पर जो है वो अमल दरामद करें। लेकिन आज वही लोग जो है वो आइन पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ कि आज से जो है वो बहुत महीनों कबल जो है वो कहा गया था कि जैसे ही जो है वो पंजाब असम्बलीज़ और केपी के असम्बलीज़ जो है वो तहलील होंगी, तो आप देखिएगा कि अगले ही दिन जो है वो इलेक्शन, इतनी बड़ी बातें की गई थी। और उसके बाद हम आज देखते हैं कि वही लोग जो है वो अब असम्बलीज़ तहलील हो चुकी हैं। अब खान साहब ने सही किया या गलत किया, ये तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि ये उनका एक गलत फैसला था। उनको जो है वो तहलील नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब तहलील हो ही गई हैं तो फिर इलेक्शन करवाने में जो है वो क्यों हुकूमत या जो है वो इलेक्शन से क्यों सारे लोग जो है वो भाग रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत जो है वो क्यों भाग रही है, क्यों जो है वो बोलते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें जो है वो होनी चाहिए। किस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड इनको चाहिए या क्या है? जो लोग कहते थे कि जो है वो आइन जो है वो सबसे अफजल है, आप देखें 90 दिन में इलेक्शन करवाना जो है वो तहलील के बाद ये आइन में ही है। और इसके ऊपर जो अमल दरामद नहीं करता उसको जो है वो आइन शिकनी के मुतरादिफ समझा जाता है और उस पर आर्टिकल 6 का जो है वो नफाज होता है। लेकिन आप देखें कि 90 दिन जो है वो डेट है और इस तरीके की जो है वो अभी तक जो है वो इलेक्शंस के लिए जो है वो भाग रहे हैं। और यहाँ तक कि कह दिया गया है कि इलेक्शन जो है नहीं करवाए जाएंगे और अब जो है अक्टूबर तक जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, हमारे पास बजट नहीं है। और अब एक और पेशरफ हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस तरीके के रिमार्क्स दिए हैं कि आइन जो है वो क्योंकि सबसे अफजल है तो आइन के मुताबिक जो है वो करवाने चाहिए इलेक्शंस। और हमारी तनख्वाहों को काट कर, उसका जो 5% है उसको काट कर जो है आप इलेक्शंस जो है वो करवाएं और उसका जो है वो बजट बनाएं। इस तरीके के जो है वो रिमार्क जो है वो चीफ जस्टिस के जो है वो सामने आए हैं। और इसके बाद जो है अब बातगश हो रही है, ये अफवाहें हैं या ये सच है। इस तरीके की बातें हो रही हैं कि अब जो है वो चीज़ों में तरमीम की जाएगी, लॉज में तरमीम की जाएगी और जो सो मोटो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं ले पाएंगे, बल्कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट जब तक के वो उस चीज़ का सो मोटो नहीं लेती, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो अब नहीं ले पाएंगे सो मोटो। तो ये बातगश हो रही है कि कुछ जो है वो लॉज में चेंजेस की जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि जो जिसके तहत आप जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार कहते थे और आइन शिकन कहते थे और उन पे जो है वो गद्दारी के मुकदमे भी बने, और वही चीज़ें जो है वो आप कर रहे हैं। उन्होंने किसी और तरीके से आइन को जो है वो नुकसान पहुंचाया और आप जो है वो किसी और तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो तरीके कार का है, लेकिन आइन तो जो है वो उसको तो नुकसान पहुंच रहा है दोनों तरफ से। तो जो अलम बरदार बनते हैं जमहूरियत के और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलम बरदार बनते हैं कि आइन जो है वो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा है और उसी पे जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। और जब भी जो है वो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई तो जो है वो आइन को बड़े ख़तरे लाहक हो गए और जो है वो लोग निकल पड़ते थे और जो है लोग इस बात के बारे में बातें करते थे। वही पार्टीज़ जो है वो बातें करती थी कि अब
بہت زیادہ ظلم ہو گیا، آئین جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور آئین کو جو ہے وہ بہت ہی خطرہ ہو گیا اور بہت پہاڑ ٹوٹ گیا، اور ہمیں جو ہے وہ سب سے افضل جو ہے وہ آئین ہے۔ اور آج جو ہے جس آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے، 90 دن میں جو ہے وہ ڈیٹ آ جانی چاہیے، 90 دن میں الیکشنز ہو جانے چاہیے، تو وہ اب یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ بجٹ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بجٹ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے شاہانہ شان زندگی جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے لوگوں، حکمرانوں کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، کس طریقے کا ان کا لائف سٹائل ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ بجٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروا سکیں۔ اور بڑی بہت ہی نازک صورتحال ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کروا سکیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ خیر ہمارے ملک میں تو کافی بڑے بڑے المیے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک بڑا المیہ ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف جو ہے وہ آئین پر عمل درآمد کر کے جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، جبکہ یہی وہ حکومت اور یہی وہ لوگ تھے، ان کی تمام لوگوں کے جو ہے آپ اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں تو سب یہی بول رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اسمبلیز تحلیل کریں، خان جو ہے وہ اسمبلیز جو ہے جس دن جو ہے وہ تحلیل کریں گے تو اس کے آئین کے مطابق جو ہے وہ 90 دن میں الیکشنز ہو جائیں گے، اور کچھ تو بولتے تھے اگلے ہی دن جو ہے وہ ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ تو اس طریقے کی باتیں ہوتی تھیں، اور اب جو ہے وہ بالکل اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو جو ہے بالکل ہی ڈسٹروائے کرنے کی طرف جو ہے وہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھیں نئے نئے لاز بھی ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ بنیں گے جس کے تحت جو ہے وہ ان کی جو ہے بات مان لی جائے گی، اور ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا جو لوگ بھی الیکشنز ابھی نہیں کروانا چاہتے۔ اور بات یہ ہے الیکشنز نہ کروانے کی کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کی صورتحال دیکھیں آپ کہ بجٹ ہی نہیں ہے، مطلب بجٹ اگر 4 سال تک معیشت جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ تو کروا ہی نہیں سکتے۔ 4 سال تک مطلب انٹیریم گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھی رہے گی اور کوئی جو ہے وہ الیکٹورل جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں آ پائے گی۔ اگر 4 سال تک یا اس سے بھی زیادہ کی مدت تک جو ہے وہ اگر پاکستان کی معیشت یا آپ کے پاس بجٹ نہ ہوا تو کیا آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے، اس کا انٹیریم گورنمنٹ کا ٹینیور بڑھاتے جائیں گے؟ یہ کس طریقے کا مذاق ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ؟ یہ بڑا خوفناک ہے اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے مشرف کو جو ہے وہ اسی بارے میں جو ہے وہ غلط بولتے رہے، جبکہ ان کے دور میں تو خیر کافی زیادہ بہتر حالات تھے، لیکن وہ اسی بارے میں جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ تو آئین شکن ہے، اور یہ جو ہے وہ اس وجہ سے غدار جو ہے ان کو ڈکلیئر کرتے تھے، جبکہ وہ کافی جنگیں بھی لڑ چکے تھے اور وہ جو ہے وہ پاکستان کا دفاع بھی کر چکے تھے، لیکن اسٹل ان کو ایسی چیزیں بولا کرتے تھے۔ اور آج وہی سب کچھ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، لیکن کر تو وہی رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کو اسی طریقے سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں جمہوریت کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن دینے والے ہم لوگ ہیں، اور اس طریقے سے، اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ چپی سادے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہو پاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے ملک کا۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔